Hello guys, good afternoon guys. Hapon na sa Dubai. Ayan, magluto tayo ng egg. Ayan, sama tayong egg guys. At lagyan natin guys ng palaman. Giniling yan. Ginisa kong giniling. Yan guys. Omelette. Omelette na may palaman. Yan guys. Pasarapin natin yung egg. Grabe ang hangin dito guys. Sabi kasi mamayang gabi uulan hanggang bukas maghapon ang ulan. Hanggang bukas daw maghapon ang ulan. Kaya sobrang hangin. Kaya guys, ganitong gagawin natin. Ayan. Hop. Hoy. Hop. Balik ka rin na natin. Balik ka rin na natin. Sana hindi na wasak. Okay. Hindi na wasak. Hindi ko ata mabalik ka dyan. Okay. Guys, masarap na egg. Na may palaman. Pwedeng iulam. Pwede ipalaman. And guys, thanks for watching.